आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 राउंड सूर्य नमस्कार। तो आप इसको देखें, सीखें। मैं जिस तरीके से करूँ आप भी उस तरीके से करें। वीडियो चलाएं और मेरे साथ साथ करें। सांस के साथ करेंगे, मेरे साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। दोनों हाथ घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज। पैरों में गैप करें, हाथ इंटरलॉक, ट्विस्टिंग करेंगे राइट लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब हम अगले अभ्यास के लिए बढ़ेंगे जिसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। दोनों हाथ उठाइए सांस लेते हुए, इनहेल आर्म्स अप, और सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर झुक जाइए। पूरा स्ट्रेच करिए, पैरों में खींचिए अच्छे से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Inhale, arms up, exhale, release। अब आप कमर सपोर्ट करेंगे और सांस लेते हुए पीछे आएंगे। Inhale, full backward। 5 4 3 2 1। रिलीज। साइड बेंडिंग कर लेते हैं। राइट फुट को राइट साइड निकालें। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड लाएंगे कान के पास, और सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुक जाएंगे और रोक कर रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज। चेंज करिए। सांस लेते हुए राइट हैंड लेंगे कान के पास, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। सांस को सामान्य रखें, बैलेंस बनाकर रखें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज। यह हमारा वार्म अप हो गया। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए बढ़ सकते हैं। हमने स्ट्रेचिंग कर ली अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ करेंगे। जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आप करें। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। इनहेल आर्म्स अप, एक्सेल बैंड फॉरवर्ड। इनहेल राइट लेग बैकवर्ड, एक्सेल अदर लेग बैकवर्ड। नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। सांस को नॉर्मल रखें। इनहेल कोबरा, पोस्चर का ध्यान रखें। एक्सेल माउंटेन। इनहेल राइट फुट फॉरवर्ड, एक्सेल अदर फुट फॉरवर्ड। Inhale, arms up, exhale, bend forward. Inhale, left leg backward, exhale, other leg backward. Knee down, chest down, chin down. सांस नॉर्मल। Inhale, cobra. Exhale, mountain.
Inhale, left foot forward. Exhale, other foot forward. Inhale, arms up. Exhale, release. यह हमारा एक राउंड रहा, सांसों के साथ कराए हमने। हम इसी तरीके से टोटल 10 राउंड करेंगे, राइट और लेफ्ट। हमारा एक राउंड रहेगा, करते रहेंगे साथ में। सांसों के साथ पोस्चर का ध्यान रखें, मेरे को देखते रहें, जैसे मैं कर रहा हूं उस तरीके से करें। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, आर्म्स अप। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। Inhale, right leg backward. Exhale, other leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Inhale, right foot forward. Exhale, other foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg backward. Exhale, other leg backward. Knee down, chest down, chin down. सांस normal. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Inhale, left foot forward. Exhale, other foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Now right. करते रहें. Left. Knee chest. Cobra. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं. Mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Right leg backward. Left leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Right leg backward. Left leg backward. Knee down, chest down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. Exhale, release. यह मैंने अभी 5 राउंड करके दिखाए हैं आपको। 5 राउंड अभी और बाकी हैं। थोड़ा सा रुकेंगे, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक थोड़ा रेस्ट करें, सांस को सामान्य करने की ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट 5 राउंड सूर्य नमस्कार। आ जाइए साथ में, दोनों हाथ लाएंगे प्रार्थना मुद्रा में।
Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg backward. Exhale, other leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Inhale, right foot forward. Exhale, other foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg backward. Exhale, other leg backward. Knee down, chest down, chin down. सांस सामान्य. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Inhale, left foot forward. Exhale, other foot forward. Inhale, arms up. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. Exhale, bend forward. Now right leg backward. Other leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Right leg backward. Left leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Right leg backward. Left leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. Exhale, bend forward. Right leg backward. Final round चल रहा है. Other leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Right foot forward. Left foot forward. Inhale, arms up.
Exhale, bend forward. Left leg backward. Right leg backward. Knee down, chest down, chin down. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Left foot forward. Right foot forward. Inhale, arms up. रिलीज। अभी हमने 10 राउंड कर चुके हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और औरों तक पहुंचाएं, जिससे कि और लोग इस वीडियो को चलाकर सूर्य नमस्कार कर सकें। धन्यवाद।